তোমরা অনেকে আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো। हाँ दादू बहुत दिन हो गया फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठाबा लाखनी तो एक्सेप्ट नहीं करलान की होला ব্যাপারটা কি होला খুলি কে বলতো একটু একটু অসুবিধার কারণে কনফার্ম করতে পারছি না, আমাকে ভুল বুঝো না। নাই নাই ভুল বুঝে আর কি মানুষ को অসুবিধা রাহবেলো পাড়ায় কিন্তু তোর আওয়াজটা ভারী ভারী কানা লাগা দাদু দাদি মার কানা কি রাখবো তোকে যত্ন করে আর আদরে আর দেবো দু চোখে ভরে স্বপ্ন রঙিন कोई हमार 800 मान के बीच दे रे खा के ज्ञान हारा के फेली एकटू नहीं देखे पारबा ऐसा ए एकर मां के हाय लेके जाओ फुर्ती फुर्ती नहीं तो समाज का शेष करी देता दूध के दांत नहीं भांगला ठीक सर प्रेम प्रेम खेला लेके जाओ फुर्ती फुर्ती नहीं तो के कंटेंट से की छुरी के मारता नहीं कपाले पूरी देता জান বিয়ের পর যতবার চাইবো কি দিবা তো? হ্যাঁ জান তাই বিয়ে के परे जेत्ता बार चाइबे तेत्ता बार देबा सकाल संध्या दुपुर खाली देते रहबा আরে টাকা টাকা দিবা তো? আর हम जखनी चाहबा ताई देबे पारबे तो ए माने समय देबे पारबे तो आज की ना लगा बुनु के डीमार खिचड़ी नहीं देल के सेंटर में ओकरा वास्ते भूतनी के रखम साजी के रील्स वीडियो बनावा मैडम के भाई खिलावे के वास्ते बुनु तोर मिशन सक्सेसफुल हो गेला हमर सने भाई खा गेलिया तो मैडम तो आरो बेसी भाई खा लेल के लगा आई बार तई सेंटर गेले से तो गोटा गोटा टीम देता गोटा गोटा भागवे 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 के कोन नहीं भाग भाग कोन चेंगना नहीं टीम लेता भाग गेला साला हमर सने के दौड़ आवे भागवे भागवे भागवे